नमस्कार जय जगन्नाथ दर्शक बंधु स्पेशलोजी ओडिशा चैनल प्रसारित मासिक राशिफल कार्यक्रम को आपको स्वागत। दर्शक बंधु आज आम आलोचना करवा सेप्टेम्बर मासरे केमिति रहिबो राशिचक्र सप्तम राशि तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पई शुभाशुभ राशिफल विस्तृत भाव आलोचना करवा। किंतु ता पूर्व जदि आपण मैंने आम चैनल को प्रथम थर कर तेज भिडियो को लाइक करूँ, शेयर करूँ और चैनल को सब्सक्राइब करी पाखे बेल आइकन को प्रेस करूँ। दर्शक बंधु चलतु आरंभ करवा आज आलोचना चक्र सेप्टेम्बर 2024 केमिति रहिबो राशिचक्र सप्तम राशि तुला राशि व्यक्तिविशेष मानकर शुभाशुभ भाग्यफल विषय। दर्शक बंधु ये तुला राशि जार अधिपति ग्रह होउछन्ति शुक्र। ये तुला राशि शुभवार बुधवार शुक्रवार घातवार गुरुवार शुभ संख्या 2, 6, 8 शुभ रंग धला कला। दर्शक बंधु यही तुला राशि जन्मित व्यक्ति मानकर कौन होता है स्वभाव ना यही राशिजात व्यक्ति मान्ययुक्त संग्रहशील भोगी धार्मिक श्रीमान बहुभृत्ययुक्त विचक्षण बापी कूप तड़ागादी धर्म कार्यकारी पंडित सकल कलायुक्त राजप्रिय मधुर रसप्रिय आदि स्वभाव होता है। तुला राशि व्यक्तिविशेष मानक पाई यही मासटी खर्चरे परिपूर्ण हेब जदिओ आपणकर आय मध्य भल रहिबो आपणकर खर्च अत्यधिक हो पारे जहाँ आपण को चिंतार पकाई पारे। यह व्यतीत आपण स्वास्थ्य समस्या को मध्य गंभीरतार सह नेबा को पड़िबो। दीर्घ दिन है आपण असावधानता अवलंबन करिसेंती किंतु वर्तमान समय आसीछि जेतेबेले आपण निजर स्वास्थ्य प्रति ध्यान देवा उचित। कारण स्वास्थ्य समस्या आपण को बहु दिगरु घेरी पारे एवं आपणकर सामान्य असावधानता आपण क्षतिकारक हो पारे। क्यारियर विषय आलोचना कले आम जानिबा जे काम करुथुबा लोकंक पई एही मास अनुकूल अटे। आपण कठिन परिश्रम सफलता दे फल आपण कठिन परिश्रम पई प्रस्तुत होगा जरूरी। चाकरी रे परिवर्तन आनिबा पई यह मध्य उपयुक्त समय किंतु वर्तमान पाई कौन नूतन परिवर्तन को एड़ातु एवं आपण जोठारे अछंती सेठारे रुहंतु। व्यवसाय करुथुबा लोकंक पई दीर्घ यात्रा करिवार संभावना रहिबो एवं आपणकर व्यवसाय अग्रगति करिवो। आपण नूतन संपर्क स्थापन करिवे जहाँ भविष्य में आपणको लाभ देव। सरकारी क्षेत्र लाभ हेबार संभावना मध्य रहिबो। प्रेम संपर्क रे टेंशन एवं द्वंद्व सृष्टि हेब। परस्पर को बुझिबारे सक्षम न हेबा कारणरू इगो द्वंद्व मध्य होई पारे। विवाहित लोकमानंक विषय रे कथावार्ता करिबा मास आरंभरू द्वितीय सप्ताह पर्यंत आपणक पई किछि टेंशन आनिबो जहा परे परिस्थिति किछि परिमाण रे उन्नति हेबा आरंभ करिवो। छात्र छात्री माने कठिन असुविधार सम्मुखीन होगाकू प्रस्तुत होगा उचित। तेणु सेमानंक अध्ययन रे संपूर्ण ध्यान देवा आरंभ करंतु। पारिवारिक जीवन रे सुख एवं संतुष्टि रहिबो एवं यह हेउछि एकमात्र क्षेत्र जेउथिरे आपण संतुष्ट देखा दिबे एवं आपण समस्त कार्य रे आपणक परिवार सदस्यक समर्थन पाइबे जहाँ आपणक आत्मविश्वास बजाय रखिबारे गुरुत्वपूर्ण हेबो। एही मासरे विदेश यात्रा करिवार संभावना मध्य रही अछि। दर्शक बंधु जो मुख्य ग्रह दुईटी को नहीं आम विचार करती राशिफल से दुईटी ग्रह होउछन्ति बृहस्पति एवं शनि। ए दुईटी ग्रह आपणक पई बृहस्पति अष्टमस्थ एवं शनि पंचमस्थ अटंती। प्रथम जदि बृहस्पति कथा आलोचना करवा बृहस्पति होउछन्ति धन धान्यर कारक विद्या बुद्धिर कारक जस कीर्तिर कारक आध्यात्मिकतावादीर कारक सत्कर्म सत् विचार सत्संगर कारक। तेणु बृहस्पति
ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ, ପଞ୍ଚମ, ସପ୍ତମ, ନବମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏହିସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମସ୍ଥ। ଏ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ କାରକ ବିଷୟରେ ଆମେ ବିଚାର କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଷ୍ଟମ ବୃହସ୍ପତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଯଦି ଆପଣ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆୟ ତ ରହିବ ନିଶ୍ଚିତ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟୟ ଆପଣଙ୍କର ଆୟ ଠାରୁ ଅଧିକ ହେବ ଏବଂ ଅଯଥା ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭଲ ସମୟ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିବା ସମୟରେ ଆପଣ ବୁଝି ବିଚାରି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆପଣ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣ କ୍ଷତିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ଚୋରି ହେବାର ବା ନଷ୍ଟ ହେବାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଅଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକବାଦୀ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା କ୍ଷେତ୍ରରୁ ମନ ଏଡ଼ାଇ ଆଣିପାରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ପାଠପଢ଼ାରେ ଅନାଗ୍ରହୀ ହେବେ, ଅନ୍ୟ ଦିଗରେ ମନ ବଳାଇବେ, ପାଠପଢ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ କରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଅଧ୍ୟୟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଭଲ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଯଦି ଆମେ ଶନିଙ୍କ କଥା ଆଲୋଚନା କରିବା ତେବେ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ପଞ୍ଚମସ୍ଥ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ। ତେଣୁ ଶନି ଗୋଚରୀୟ ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ତୃତୀୟ, ଷଷ୍ଠ, ଦଶମ ଏବଂ ଏକାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପଞ୍ଚମସ୍ଥ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିପାରନ୍ତି, ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ଅଧିଷ୍ଠାନ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନିତ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ। ଶନି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଆଣିଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଥ ବ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆମେ ବିଚାର କଲେ, ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ, ସେ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା। ସେ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆପଣ ମାତା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଦକ୍ଷିଣକାଳୀଙ୍କୁ ମାର୍ଜନା କରନ୍ତୁ, ସାମାନ୍ୟ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ସ୍ନାନ ପରେ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଜରଙ୍ଗ ବାଣ ଆପଣ ପାଠ କରିପାରିବେ, କିମ୍ବା ଆପଣ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିମନ୍ତେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଉପାସନା କରନ୍ତୁ, ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ପାଠ କରନ୍ତୁ, କିମ୍ବା ଆପଣ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କନ୍ୟାମାନଙ୍କର କୁମାରୀ ଯେଉଁମାନେ ରହିଲେ ସେହି କୁମାରୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରିପାରିବେ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଅଶୁଭ ଫଳକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ। ତାହେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତନ ମତାମତ ଦେବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁନି। ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।